As we know, consistency creates selection. So we are here with our daily Abhyas series, and here is the geography edition. So আমি কি কৰিছো 10টা questions লৈ আহিছো as usual সদায় যেনেকৈ আনো, and geography topic টো বহুত বেছি important হৈ যায় কাৰণ various other competitive examত আমি geography questions দেখিবলৈ পাওঁ, ঠিক আছে? So without any delay, let's start with our today's session. And আপোনালোকে সদায় এটা কাম কৰিব, সেইটো হৈছে first যেতিয়া question টো আহে তেতিয়া আপোনালোকে ভিডিওটো পজ কৰিব and পজ কৰি নিজে question টো attempt কৰিব try কৰিব, এখন নোটবুক ল'ব, তাতে নিজৰ এনসাৰটো লিখিব, and at the end of the class আপোনালোকে চেক কৰিব যে কিমান কিটা আপোনালোকে শুদ্ধ কৰিছে আৰু কিমান wrong কৰিছে. So let's start. First question to hoise, the Strait of Hormuz is a vital choke point for global oil trade. It connects the Persian Gulf with which water body? So kuntu water body logot Persian Gulf hoy Strait of Hormuz e. Okay, so Strait of Hormuz yete dhuniake moi dekhai dim, thik ase? So Strait of Hormuz e ki kore? Connect kore water bodies. ঠিক আছে, and এটো বহুত ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট হয় বিকজ ইয়াৰ পৰাই কি হয় অয়েল ট্রেড হয়, ঠিক আছে? সো এটো কি কৰে পার্সিয়ান গালফ কানেক্ট কৰে আৰু লগতে কোনটো গালফ গালফ অফ ওমান, ওকে? সো এনেকে কোৱেশ্চনটো যেতিয়া আৰম্ভ কৰিম তেতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব ভিডিওটো পজ কৰি নিজে আনসাৰ কৰিব চাব, ওকে? Answer di thua ase dhuniakoi with explanation. This narrow water body is arguably the most important oil choke point in the world. Okay, so most important oil choke point hoy. Okay, and dekhisene Persian Gulf. Okay, then after that yate ki ase? Yate ase Strait of Hormuz. Okay, so to the Gulf of Oman, and it opens into the Arabian Sea. So if Arabian Sea ase ne, okay, etu ki hoy gol tetia hole etu Gulf of Oman hol, thik ase? So etu kodai mon rakhibo je Persian Gulf kun gikhon countries e cover kori rakhise, thik ase? And Gulf of Oman kunkhon sea goi connect hoise. So ami ki palo dia Gulf of Oman ক'ত কানেক্ট হৈছে আৰেবিয়ান সিট, ওকে? এন্ড পার্সিয়ান গালফ কোন কিখন কান্ট্রিজ এ কভার কৰি থৈছে ইরান, ইরাক, সৌদি আরবিয়া, ইউএই, হয়নে? সো সেকেন্ড কোয়েশ্চনটো চাও এতিয়া। সো এতিয়া কি কৰিব আপোনালোকে ভিডিওটো পজ কৰি কোয়েশ্চনটো অ্যাটেম্প কৰিব ট্রাই কৰিব, হয়নে? সো ইয়েস, second question to hoise, in which gulf does the Mississippi River empty its waters? So ইয়াৰ আগতে আৰু এটা কথা কৈ যাও, Gulf, then straits, deserts. So ekhini hoi jay important, okay? Kunkhon desert kunkhon country located ase ba kun kekhon country cover korise, thik ase? Kunkhon sobotke dangor desert hoy, okay? Then Gulf, kuntu Gulf e kuntu water body connect korise ge, thik ase? So straits, okay, kun gita water body connect korise straits e, thik ase? So ইয়াতে কৈছে যে কোনটো গালফৰ কথা সুধিছে মিছিছিপি ৰিভাৰে নিজৰ পানীখিনি কোনটো গালফত এৰে সুধিছে, ঠিক আছে? সো ইয়াতে দি থৈছে গালফ অফ ক্যালিফোর্নিয়া, গালফ অফ আলাস্কা, গালফ অফ মেক্সিকো এন্ড গালফ অফ কার্পেন্টেরিয়া. সো ইয়াৰে কারেক্ট আনসারটো হ'ব গালফ অফ মেক্সিকো, ঠিক আছে? সো মিছিছিপি ৰিভাৰ কৰ পৰা হে ইউএস এৰ পৰা হে, ওকে? এন্ড এই ৰিভাৰখনে ক'ত কানেক্ট কৰিছে Gulf of Mexico, okay? Then explanation dunia koi di thua ase, it flows approximately 2340 miles southward. So southward side jai, thik ase? USA er pora ulai central USA before emptying its waters into Gulf of Mexico through a vast delta in Louisiana, okay? Then third question to the Gulf of Mannar. So আজি কি কৰিছো basically বহুত questions আনিছো Gulfৰ ওপৰত, straits ৰ ওপৰত and deserts ৰ ওপৰত, ঠিক আছে? So Gulf of Mannar separates India from which neighboring country? So আমি জানো যে ইন্ডিয়া আৰু
শ্ৰীলংকাৰ মাজত এটা ষ্ট্ৰেট আছে ঠিক আছে হেতু হৈছে এই ষ্ট্ৰেটটোৰ নাম কি হৈছে পাল্ক Strait. Okay? And yate ki ho gol? Yate ase Gulf of Mannar. Okay? And Gulf of Mannar kod ase tetia hole? Gulf of Mannar kunkhon seat ase? Ba kunkhon ocean et ase? Apnaloke comment section goi koi dibo, thik ase? So option C is the correct answer. That is Sri Lanka. Okay? So dhunia koi ditho ase Gulf of Mannar. Okay? Sri Lanka ekhon India. Thik ase? Gulf of Mannar is a large, shallow bay in the Indian Ocean between southeastern India and western Sri Lanka, renowned as one of the world's what? Richest marine biological zones. Okay? Fourth question. Which of the following is the largest desert in the world? So, world सबसे largest desert kunkhon hoy hodise. Okay? Yate ditho ase and yare correct answer to hoise Antarctica. Antarctica ki kore eta highest vast area cover kore. Okay? Samahok dunia koi map ditho ase thik ase dekhise ne vast area cover kore and yate ki ditho ase covering what 14.2 million square kilometer. Okay? Then fifth question. Which desert is famous for its singing sands and occupies a large part of what? Mongolia and northern China. So, China aru Mongolia. A part duta cover kore boli koise and China ki kore? China all part cover kore. Okay? So, yate ki ho gol? Apunar yate correct answer hoy gol Gobi Desert and Gobi Desert upor ami ADRE eta question dekhibo paisilo thik ase ADRE first phase ne mane first bar ne 1.0 ne 2.0 na jano but the thing is that enuka question ta mane molo pahorisu but Gobi Desert upor eta question ahisile. Okay? So that means deserts are very important. Okay? So Gobi Desert which covers large parts of southern Mongolia. So dekhise ne Mongolia southern part to cover kore and logote China northern part to cover kore. Okay? So it is famous for its what? Singing sands or singing dunes. Then Kalahari Desert upor dia ase jihetuke tate option ditho asile Kalahari Desert, Thar Desert and Great Sandy Desert. Okay? So Kalahari Desert upor dia ase it is what? Semi arid. Enuka ketiba question ahibo pare option ditho lagibo pare Kalahari Desert but kunkhon semi arid desert hudibo tetia apnara gom pabo laibo je Kalahari Desert. So Kalahari Desert significance ki hoy? Semi arid sandy savanna in southern Africa. Kod locate kore? Southern Africa locate kore and across what? Botswana, Namibia and South Africa. ঠিক আছে so tinta thai cover kore. Then ho gol Thar Desert. Thar Desert is also known as what? Great Indian Desert and kod ase India aru Pakistan or majot ase ঠিক আছে it acts like a natural boundary. Okay? Then ho is a Great Sandy Desert and it is what? It is the second largest desert in Australia. So Australia se second largest desert hoy. Okay? And yata dunia ke ditho ase kun kikon area cover kore northern western Australia. So Australia etu side cover kore. Okay? And extending what? Into the northern territory. Okay? So significance to gom pai gole ki ho jay tetia apnaluke explanation jihetuke paise. So etia apnalor ki kam hoise a topics blakor upor bhalkoi swato. Okay? Then what is the primary reason the Sahara Desert remains so arid? So Sahara Desert kyo arid thake hodise? Now what is arid? Yate ami ki dekhibole pao ekdom kom rainfall mane ekdom little rainfall dekhibole pao thik ase little rain. Okay? And ki hoy jay bahut dry hoy. Okay? So yate ditho ase
reasons khini lack of any vegetation er karone ki arid hobo niki hoy no so yate ki hoy jabo climatic condition er karone arid hobo hoy ne so yate ki ase presence of high pressure belt this is option C is the correct answer so high pressure belt kod ase tropical high pressure belt okay so equatorial low pressure belt hoy gol okay then yate 30 degree north okay then 30 degree south hot ami ki dekhibole pao ami dekhibole pao a high pressure belt or zone okay so yate ase subtropical what subtropical high pressure belt ami dekhibole pao okay and it is also known as Mon rakhibo subtropical high pressure belt it is also known as what horse latitude okay so horse latitude buli koa jay jodi question ahe horse latitude the another name of horse latitude or horse latitude is also known as what subtropical high pressure belt and kuntu latitude region ot thake 30 degree north of equator and 30 degree south of equator okay so low rainfall hoy so it makes what difficult for plants to grow which it in turn reduces transpiration but the atmospheric pressure what is the starting trigger so atmospheric pressure to hoise main trigger point then 7 question to Kalahari desert opor okay olop agode pohi aisilu Kalahari desert kun gikhon area cover kore boli koisilu Botswana, Namibia, and what? South Africa. Okay? So, yet dhuniya ko ek answer to ulai gol ne? So, apnalokor main kam to ki hoy gol? Ami dekho je question paper hodai previous year jodi ami question paper check koru, tete ami dekho je tar option or pra question frame kori diye. Okay? So, hetu tenuko eta mane teneke follow kori ki korisu questions bila frame korisu jate hitu or hitu logot link thake aru apnalokor ei questions kita practice korile dhuniya koi quick revision hoise okay so Kalahari desert ditho ase semi arid sandy savanna okay in what southern Africa okay dhuniya ke ditho ase Botswana Namibia South Africa okay yate diagram dekhai tho ase map dekhai tho ase thik ase code ase okay Kalahari desert dekhise ne Botswana Namibia aru South Africa ekelogote ase okay then the Great Victoria Desert is the largest desert in which country so ekhon desert ekhon largest desert hoy and kunkhon country locate kore so yare correct answer to ki hoy jabo Canada Australia United Kingdom South Africa option B Australia Great Victoria Desert ase Australia ঠিক আছে সো ইয়াতে দিথো আছে এরিয়া কিমান কভার করে এরিয়া তো কভার করা তো আপোনালোকে ইমানকে গুৰুত্ব দিলব কিন্তু মেইন আপোনালোকে গুৰুত্ব দিব লাগিব হে পার্টিকুলার ডেজার্ট খন কোড লোকেট করে ঠিক আছে এন্ড তাত আপোনালোকৰ ভেজিটেশন দেখিবলৈ পায় নে নাপায় বা টেম্পারেচার কেনেকুৱা হয় ঠিক আছে সো ক্লাইমেটিক কন্ডিশনৰ ওপৰত চাব লাগে এন্ড ইট স্পেন্স অ্যাক্রস দ্য স্টেটস অফ ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়া এন্ড সাউথ অস্ট্রেলিয়া okay then 9th question this is the second last question of our today's Abhyas session and the other question the Vindhyan range acts as the primary geographical barrier between which two major regions of India so ami Vindhyan range aru efala ami dekhibole pao Satpura okay so yare e mazere jai Narmada river ঠিক আছে so eto ki hoy goise Indian peninsular part okay so ami efale dekhibole pao Aravalli ranges okay so yate ami ki hoy gol parallelly act kore dekhisu yes Vindhyan range or Satpura range okay and yate ki hoy jay ekhon goise Narmada river and Narmada river code
গৈ এম্পটি কৰিছে নিজৰ ওয়াটাৰটো হে কোড এৰিছে এটো হৈছে আৰেবিয়ান Seat. Okay, so yate option di thua ase the Deccan Plateau and the Eastern Ghats. So kun kita geographical barrier between which region hudise thik ase. So Himalayas and the Tibetan Plateau, then Thar Desert and the Run of Kutch, then northern India, Indo-Gangetic Plain, and the southern India, that is the Deccan. So your correct answer to ki ho jabo? Option D. Okay. ইয়াত এক্সপ্লেনেশন দি থোৱা আছে ঠিক আছে নর্দার্ন ইন্ডিয়া আৰু সাউদার্ন ইন্ডিয়া ডিভাইড কৰি ভিন্ডিয়ান ৰেঞ্জে ওকে এন্ড কোনখন ৰিভাৰ ফলো কৰে কোনখন ৰিভাৰ ভিন্ডিয়ান ৰেঞ্জ আৰু সতপুৰা মাজেদি যায় হেখন হৈছে নৰ্মদা ৰিভাৰ মনত ৰাখিব বহুত মানে ইয়াৰ ওপৰত কোৱেশ্চনস আহে আমি দেখুৱে সো জনাটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় ওকে দেন লাষ্ট কোৱেশ্চন আজিৰ Which river flows through the Rift Valley created between the Vindhya and Satpura ranges? So, Vindhyan ranges and Satpura ranges মাজত এখন river flow কৰে কৈছিল এতিয়া অলপতে হয় নে? So, correct answer is Narmada. Option A. Okay? So, এনেকে আপোনালোকে কি কৰিব? যিহেতুকে কোৱেশ্চনস কিনি হিটু লগত হিটু কোৱেশ্চনস এনেকে লিংক কৰি দিয়া আছে সো আপোনালোকে এটা আইডিয়া পাই গৈছে এন্ড এইখিনি কোৱেশ্চনস প্ৰ্যাকটিস কৰিব যিমান পাৰে হিমান প্ৰ্যাকটিস কৰিব এন্ড বাৰে বাৰে কৈছো যে ভিডিওটো পজ কৰি আপোনালোকে অ্যাটেম্প কৰিব ট্রাই কৰিব সো ইয়েস থ্যাংক ইউ সো মাচ আজি আমাৰ অভ্যাস সেশনটো ইমানতে আছিল এন্ড ইয়াতে ধুনিয়াকৈ এক্সপ্লেনেশন দি থোৱা আছে ওকে চাই লব পাৰে যিহেতুকে প্ৰতিটো কোৱেশ্চনৰ এক্সপ্লেনেশন আমি দি দিও সো আপোনালোকৰ কাম হৈছে প্ৰ্যাকটিস কৰাটো as much as you can you have to practice a lot thank you so much bye bye